Darahmohani sandu beritu ida capítulo 5. Versículo 29 ida gara de to con Efesuna. Ni hablo que le ofarentele habugri familia oidu hiyun le dimreha. Luti nagu igwagdinile aringanal baitugurbuga. Farentelale lumage versículo 29 daga capítulo 6. Versículo 9. Abalidage irile ishugu bailon lida ubo lanina taturio hono alerero bungio. O teológico ti, bíblico ti. Bloque familiar. Mabulida wamaiginyen lida laniha urwa lagumuhor capítulo le lida libro to. Le wugirbe la dimreha kate ile praktiku ti o kate le lubay wabagari dunika isafinyatia. Adimre hali lubugiri ligabri ibagari. Le lubay wabagay dubaitan. Gama lumon lida sun orden le. Lubugiri idalela labuseru abureme lutalidi hono liligilisin. Saragulian farin titida libro tole adimre habay luagulira. Pusatna narito gogudunin kate aramudagwati o misterio. Le bugirbe la dimre apostol San Pablo la furan wagdunya ilabuga tida libro to ligilisim. Abalidage kate ile laringwe one. Anu dirali lang aba familia o aba idukhyon. Rulani liri hawagu. Lo limibe dimurei maklumut yang kaisi lanigu kaisi lisanigu. Mabulida wa maigiani dohnyun adiga lila aban. Lige wabihi bali iri kaisi ligilisi. Ligilisi tugeto la furangwagdbo bungi uloige apostol San Pablo tuge la tauha la alubon ruli tulume lida dangle ugunya bay. Ruhali lan proposito tun. Ruhali proposito hon iduhan yung habanya. Lu hawairi dubala uwara. Hawaii na mudubala uwara. Hafuna dubalan. Eni hadigbay la luadig maribungyu lida ligememe uwarani. Lida albayti waya sule la dimreha hon familia habugri familia. La furangwagdali igabri leida bay la busera bungyu lu hoseragun idukhenyu tilana aba muna hamagwa. O idalela la busero bungyu lugawara bayla leibugun hereregun marietinya. Isanigu. Nadagmitian turagiruga bamuna. Lolimibe de muri. Niha modelo lanibe Jesu Cristo. Haba familia o haba idonhayon. Lida modelo le. Adimre hati Pablo. Ayusurene ejemplo. Hani aba iduhenyo lidani wago. Aba iduhenyo. Ilbe wari haba uguchili tumaba uguchuru. Ilbe wari haba wuri. Lumaba wuguri. Ilbe wari haisanigu. Lenbe warija nadagmetinya turagirugumuna. Según Lani Pablo presentación, aba familia, namarginya aba uguchili, tumaba uguchulu. Sino, amuyagrigia. Ni hanya isanigo, enenyereginya nadagmetinya brili bagi wa yeso. Busentina lu wasamina halagule, busentina lu nichuguni wasaminara lbugrile. Ida versículo venaba. Ni halariang bay. Gagamba di huma. Huni wagwa. Dadiga itaraloba. Harufudu ni linebe Kristo kun. Libugunua lida uwarani. O labuge gagamba di. Uoni wagwa. Ligememegi lila nigi farinte lebay. Luti nariangunin. Lila arihini bay. Herere gummariti hamawagwa. Aransenyo tinha gimara ni dohenyo. Aransenyo tinha tigimara lerero bongyo. Eri haba halio lata setirabe. Lido habagari edohenyo. Laringuya busenti na lun. Gagamba di hamagwa. Lidanila gagamba di haganagwa. Biama grige ha hinsia guatinya hamagwa o hongwa iduhinyo
arufuda hamuti hagambadi. Arufuda hamuti henebesse, o arufuda hamuti logu inebela Kristo han. Kalalu habay Apostol San Pablo laringan. Kalayga nagubay presentasyon le. Adimre hatu Santo Bruto, lubugari Mariay, o matrimonio. Labay gabri le simplity, pero hulility. Laduga, lidinya buri bungyo, Mariay, mama lidinya buri wugari. Lani bungyo invento, matrimonio, mama lani wugari. Ligia, ibini ide hatan libro, o suntu irigu libro, seminario, ibini buri videos, lebugri matrimonio o idalobalan habagari do grigia. Kay si Maritnya, arufuda tu sandu buruto aba igabri sensiyuti, o simplity won, lebugri idalobala wawadig marido loragarugu mariyay. Enini ha modelo le. Ako iwagdanay, modelo lale kama hamagay seriti. Gamalumon, lumagay gubay ladagni bungi ubaw. Itira gubay linya la saminaronin. Mariyay, haba Mariyay tiya. Michagu hama grige hongwa lu, inaranilira. Madagut niya grige gastrole tarengu bisando buruto, inaranilira. Aba haudi grige kontra lugunda bungi ulu hafalahani hagunda gwanarga, inaranige lira. So, madurunti bungyo. Ladaga sensiyuti ladagani bungyo, pero huliliti. Enini hatarufu da habay sandu burutuan, lbugri idalubalan, hagabri ugrinya lida Mariye, eni hagabri burinya lida Mariye o idalubala ligabri houseru kaba hadage, hagafarambanya, idaba familia o hagana guiduhayun. Frume luti, nyimba ilani ha uwaranile. Uwaranile adimre hati logu wagambadi luma, linebe Kristu lida wamiwa. Arufuda lumuti wugirile subudi lalibe Kristu. Logu subudi lani daga lauseru la igabrile. Aba wugiri le michugu lalibe luriba ligabri kaisi abuguragli turagir gumuna. Luriba igabri kenabri panta. Igadu. Wabuseru luler gubay la wariangun anaga fulaso. Nahabrite watrobli ba iluma telira wagenda gwa. Larengu bay Paulo hafla wishuguni uwaran li da frumeti lugaru, eni ligela seini bay, logu lani la Kristu wagia, eni inebe la Kristu won. Iduhinyo, la daga mamala lagura bahanya, wabureme religion. Magura bahatige bungyu larihi religiosos suanda. Lagura bahanya bungyu larihi wugirinya ha san siguawanya. Hasan siguali ligabri hasamina. Hasan siguali ligabri hauseron. Hasan siguali ligabri hadugni kate. Minilan, madugu hamalila kate kemi hadugni. Hadugni lau ligabri Kristo. Lida wadugni kate segun ligabri Kristo. Adimre hatilira logo linebe Kristo wan. Lida versikulo vendiama ni hawalirbay. Lunti darege gunyuta wuri tungua. Lun tumari kay lun wabureme Jesu Kristo. Niha orden la yusurbay Pablo. Arihaba la dimrehanya la frumia tun tolubu tisha gutungua. Laugagamba di lubungyo. Lun tanwerie. Lunti derege gunyuta wuri tomarie tu lun ta werie. Kay tonuni sandu bruto kay lonuni Kristo. Baruti uwarani armonia ni duhinyo. Itere yumati uwarani kay si garabali. Le afurubay nyingi abata yude honua tidibu wewe uwaraluma. Malagida tumuti tidibu wewe ang himosulubay tadugni. Abatu waraduluma. Lidale tahureru tidibu wewe uwaraluma lumusika o libay sin garabali. Adigat lunyain la armonia lida ambiente. Arihabali sabri la lafuru garabali eni barihinu
tubana tidibo wewe, ahurahoa, maluende la rihinwalira, anira harmonia. Megi wote harmonia. Eni uwara nignyen, aniga harmonia, lidai bagari luma lidai rereguni. La rengo ilbaiti sifiri la nidimori legya, luti darege gunyuta wuri tungwa, luntumari. Sudni tilugawara belana furangwa gidunile. Mama la muri hanya, hon grige ha mamari dugnya banya, lu nyen la, gagambadi, o lu ticha gubala wuri tungwa, labon, lagumadi ha. Tadari, mama le yano hon adari nugu. Eni busente na lo frangu lale. Lugundu gibetinya ni borintinya o gadari guatinya o gunyeveyo. Asami na hatinya marie hanyalan. Eni anire biligabri au seru ni hagana gua. Le muara bai lumarumani. Le muara bai luma anishigu tani. Le reru bungi o anishigu le larufuda habai bungi won. Lubugiri erereguni. Luma lisandu erereguni. Le mege wa bai wagana gua kai silirahanyu bungiu. Pero kai sigrige ha makr bali uma. Wa subdiragu bala lila na sago le hongwa idalu bala houserun. So, lunti tishagu wurito tungwa. Luntan werie. Iduhenyu ida. Idalaringu derege gunyuta tungwa la dimre hanya logu tugunda. La dimre hanya logu igabri leida bay tabusera talidiragu tungwa mama lila mosu lau bala tadigay. Lila tugunda bay abala tishuguni labun laguma di hatan werie lu nyei bay la uwarani turagirugu muna. Niha igabri au bay la digay bungi ubo lumage frumetida lida ishari agay eden. Maferi dirugi li sa wugiri ni kata? O aniri salemegiri wugiri lu ghosta habaylan? Nuhan, la werio, tugia losta habon. Aringa numutile, wuri tuguya losta habon wugiri. Wuri tugia abu o kostia to la sagarubo bungiu loige luruhure. Enu tugia abu to lemegirubon lu ghosta habayla suwanda. Idaluba hamagati uwa bawla nyen lu sumbay la kate lida bayla uwarani ida libagay. O idaluba hamagati wasamina hani wugiri disenyo toy lanwerio. Gawara tigabri la laida bayla diguna wugiri adimre hala loguere. Aye, pero anhay wuri adimre hatu logo esencia. Adimre hatu logo wendeni. Adimre hatu lira logo niha kate ile ayara fada gdubali grigya lumobungyo naturality tinan. Ariha bumuti sale? Gawara tildala wadimre halogo wugiri o warihini wugiri warihini ere. Warihini ashowduni. Pero tida wuri warihini esencia lanina wendeni warihini esencia lanina inyuluni lelemegeru bay wugiri lida. Usina nichugu dugdagwa bonito. Daga fagwa sagla barihini banweri. Eni suandan basamina hanya idalubalam bishugu ugundani lolira. Inanire herengula. Daga lige guanargu. Mama aba ebuno lanina ugundani tubanigi. Pero laringu ya wabure mebun. Lutilan balo hani lugunda wagirile sagweyo. Ibini madai bani bugunda guanargu laubri saragu kate lela digbe. O safago gdalani buluriba loseru luriba lumene. Eni sufi gdalumuti bulira sagweyo. Eni gawati basami neruno na digali le gawara lamaga nidiraguni wugirile efegesha. Eni aba basami nerun. No sera uriba. Idiragonamge grigele lu leabi balalu abureme. Gamalumon mama balao bichugu presión loago la sansira. Idaragin Kristu gawara la wadeiruni gundani. Darangile. Salbaruni. So sudin tilugu furanda bani bugen nitu. Sudin tilugu furanda hamani wurinya. Mama la laduga. Hadugu bribunu kate.
ibini hauserunia wugiriya ha wuribala daga wuribala hauserunia. O hauserunia wugiriya ha wuribala daga wuribala hauserunu lau balai Gabriel ira ha daga lu hasan sirago o hasalbaro halo hani Kristo. Terengge sandu burutu ya wan. Ahimama luboy kate ilani na violencia turagir gumuna. Fagua magunda ragado lumuti blali Gabriel wugiriya pero mama lagaya wahanya buago. Ahimama luboy lagaya wahanya buago. So ni haluboy badugnin. Luti ba menigido logo Kristo. Luti gan baba erere guni buiti suanda luma Kristo. Sarage ba bina figiwa. Luba dimre haluma. Luba farinderu luma gya. Luba ibugu luma. Ahi badaga lira. Gunda habu badibu. Tabunchu babanigi lau gundani. Lau darangila. Mabulida bay kala lau na baglebay wabureme honli sanigo. Filipos na kapitulo gadere. Nga versikulo 6. Madihida ba logo ni kata. Subudigidaga bay lubungyo. Kalabidihibay. Ichigana sarame lu suanda. Laganago saraguremo. Eni bungyo le agambo balibo. Labunchagdabo banigilaw darangila. Darangila libele michulu bay ubaulebay. Ainyal bay framasal bay abureme holisanigo. Kabage wagu mafingiru wamani. Letaringo bay sandu lererun. Afinge bay nitu ni hala tayuma habay lanigi abureme. Ahin badayra bugunda lida bungyo. Mama bay mosu balo ha ugundani lida wugari le bambay wari ahin mama lubay lebuno ugundani wugari li rabon. Pero gadasi ti buligi bugi abureme lugawara bilan. Basigru da bemenigi dulagu Kristo lida furmeti lugar o basigru da luma bungyo. Adimre haluma. Aringanali buga. Afrindere ti dagi lererun. Lugundu niha tarufu da habay lereru o niha tonu bay lereru wan. Luwa bagay dubala. Segun igabri le itera. Mabuli da wamay. Lidarginya la linyuwa rabure megera la wadairu gurasso. Adagarufu da lumuti wawida la wala ligabri wauseron. Eni lichu banyurugu tida anigi. Le michugu lubay ubaule. One. Gawati le lalihemplu na bay frumieti adan. Muaraguti. Mabuidula. Kamaluman lunti watun. Lidagyen luwerun. Olise se aga ilidunen sagandi adan. Le richabay. Le uragwabay. Eni Jesu Kristo lira. Dale wadunru luagu lubeneri. Agura banyuleli wasu andan luladano ni benalege waba. Luwanyuru. Uwaraluma. Gundu laguro bahanyadwa lu la nyuru wama. Luti buidu la wereregu luma. Pelu la buidu wereregu luti wafagu luwalo hani bungyo. Niduhenyu mama lida wuribala lidi won o wuribala wasandira guwangwa. Suandan. Suandan liga terengu belerero bungyo. Luti gamo ma abaidani wabugo riguti luma bungyo. Ligele binaguara devocional. Personality. Luti basiguru da babu gwarugu luma bungyo. Eni agamba bana. Mada habay ban weri lula sansiro. Badigba lula sansiro la gufuran da banin. Frumie la musula balu khani bugunda habali da burme. Ringat apostol San Pedro. Lida yaba bloke la dimre habay lubugri ida lubalan. Habagay do iduhayon tu agiru guli ligilisi Kristo. Da kapitulo urwa. Luti la tafrinderu wuri, ausera, kei abalire bungyo. Mama la mosu, taganyero ni tawerie, lau leta digabay, lolmibe dimure, lau tafago luta sansironi, o luta dimure halulu bugiri Kristo. Ni halaring be apostol Pedro. Gawara ta sansironi wuri to tawerie, gawati ta sansironi lisamina, gawati ta lidihani, lugudi no luguro a Kristo la lubuidu ti gaburi. Luti la bagay dun evangelio lebay. Luti habagay do itunu gufarandene kalahadasi bay tragere gumuna. Kalahani bay rol. Ibinasta la buguri ya haflage hafrindero ni kalahadasi bay tragere gumuna. Sudini teong itunu lugufuranda hamani hadasi buido. Enile frumeti bay dasi luwurinya banyalan. Ha bunyu mutya la usifirisando. Ay Urinya lubay marietya wa esposago. Urinya ha bunyu mutia la usifrisando minila urinya la ha
labuguru banya bungyo eni munada habiti tida hanigi hawani aniri darangile ladaga labuguru enu lawa bureme nidohinu meringu tima tikate itera eni gufuran dagda habai lubo mamala law haguara ha loge gold mamala law hadugu sun luirigu papi show o mamala law hasaminaru higiru numuna tabugwa o mabugu hamalu hawerie amidirugu to o rabon weyuto o gunyonto law bala haduga lo la sansiro no law balu riba no law balu buidu hagabri la dimre habai logo Cristo Jesusu law lubuidu hagabri hadimre hanya logo linsi habu Cristo taw sun hanigi taw sun hawani law sun hasamina law sun here senti la fei di rono insieni lugundo niha lanigi be afieni niha lanigi be wabagay kay silirang ibungyo enilidar gabay Kristo tadayre wuri taw nabagale nituno lirang ibungyo hugoya lirang yuruway hagia eniluti hausero kay silirang yuruway luti gufuran da humani hufulasun luti gufuran da humani hebegi luti gufuran da humani failali la Kristo begile igibogu gurua pelirang la bungi hugia lirang la uruway huguya eni mamala moso heredero ou sera ou habagaido kay grigia ha ibidia guatia hongwa luti gufuran da humani rohali la bungi ubafuhun ula degunu asun katele buidbay Lirome versicolo venuro lumo vengadero lugundu bugiri tichigidina bay lumari itira kay Kristo lan tichigidina bay liligilisin hameme lugbo banya ani Kristo ginye hasal baragulabay itira kay hagamba di afinyati lo Kristo itira le ginye lunti la gagamba di hama wurinya hon hamarigo lidasun katay bugiri tichigidina bay wuri kay Kristo lan tichigidina bay liligilisin Ahaba bubay wuri to afinyeto. Lunti derege gunyuba bungwa lumba werie. Ida derege gunyuba bungwa lumba werie barufu da gunyubungwa ligibugyen abureme. Eniluti badugu nilira ibi nilida barufu da gubungwa ligibuge bungyo. Lugundu aniri berite wasaminaha o hasaminaha itunun gawarala hadugu abakate si hagufliru laule aban. Gibenya nitunu nagambo arianga. Nugia na dugu bay lugunda bungyo, pero madugu nubay lugunda ale nani bay woirie. Mamate wadimre hanya logu bugunda o lugunda ban woirie. Wadimre hanya logu lugunda wabureme. Enile lugunda bay abureme. Lun derege gunyuta wuri tungo lutan woirie. Eni ahaba buboy wuri to afinyento luti derege gunyuba bungwa luban woirie. Kabati balugdahan. Ida lubati derege gunyuna nungo luna werie. Ida haba la wugari salufriti ligia. Lebugaringa na alibay. Luti badugni. Launi hame me samini le laring bayawon. Luti barufu da gubungo ligibuge bungiu suwandan. La igabrilebay. Mabulido o may surusun le la sunkate ligibuge bungiu. Ene kay surusun le lubay sunkate ligibuge bungiu. Gawara bay tinaramu da gulay ni dohenyo. Gawara bay sa naramudo ni luribanosero. Gawara bay sa naramudo ni lulili ni samina. Gawati hasaminaro ni halila na banyo bole sunle habusero bay hasaminaro ni. Gawara ti harinyago ni sunle habusero bay harinyago mubugiri o bubugiri. Gawati harinyago lumuso ti awugiri le mututo. Bagambo bayano libay na le. Nyebe harinyago ti abun kasa wagumigiru bagili lubay. Kamaluman, mitarati wafarinderu lumage Jesu Kristo le wasal baragale. Igira bay ubo lularingu nile la buseron. Igira banya grigia lu hadugu nile ha buseron. Kamaluman, ahi baduga kate, según ligabri Kristo, uwagiliniaba wugiri awando tulerero bungiu. Awalalugu faraon, lugawara bela lawanda hanile taringu bay sanduburito. Kasus redu baylun, bagay betaguduni. Sumbuiti, legawara bubay aduga. La dimre hanya logo bagambadi, lo Kristo. La dimre hanya logo linebe Kristo. Bun. Ini
Idaw naringwa la dimre hela logo linebe Kristo bun. Bungyo agenda gubali buwuri bun. Ni tuluti bigiru lulagenda guni wabure me buwuri bun. Eni lulagenda guni wabure me buwuri bun. Lunti wadugni kate suwanda ke labai. Lagura bay luwadugu baylan. Haringa dinal bay bun woti la niaba ugiri le awandu tulerero bungyo nibini ba wairi ahe sigira usera wuriba o usera buwuriba. Ni taura lige lulagagi budago bala lungwa. Tumalerero bungyo. Lumabure men. Eni lige guanarago. Gefembe ligibu ge bungyo. Logi gabri leida bay loseron. Lani abureme princesa. Daga lirau uroway. Bogoya. Biniwati ondaru ni niduhanyo. Biniwati matrimonio. Pero niha rol le tani wuri. Adimarahin na luti la derege gunyuta tungo lu abureme. Ibinilida gibe la kate auti magunda talida libagay tan weri. Ibinilida mabuseru ta hamuge beluta digbela le larengu tan weri. Muna hagalaw ligi afaraha. Muna hagalaw ligi iwiruha. Muna hagalaw ligi diga katele bogu ditilo ili lugarun. Eni ringa tumuti sandu berutu ka la lai ni bay. Sun katele richabay. Eni wadimere heya abaya woyos mama logo gagamba di buni wagwan nilu ban werie. Sino logo le tereng belerero bungyo. Ahi wafala hale tereng belerero bungyo. Ni dohonyo. Sienti bogu di badola le wagufliro luma lugunda bungyo. Bungi guanarigba, agagi budago lungwa, luma ban werie ile mabusa ruba iluga gamba dila, lum abureme le suntibe gabafu. Mabuli da bay kala agenda gubay wawaige, bungi lira suandan. Eni sudi ni tiebe luga warabe la nyela uwara nile suanda hagana gwa marietinga. Ladaga, ida versikulo enaba da la dimra haloga gamba dini unuogwo, mama rigunye la dimra hea tunwuri, hasta luwugiri. Lutika gamba di hama, honi wagwa. Eni afet na ligelao be la furangu daya. Luti la gagamba di wama uonu wagwa, ke afinyatinha, lo Cristo. Itralin hagamba di, afinyatinha, lo Cristo. So luti libay na sansiro saraguli da gelari ganali be ni duhenyo. Ladaga mama laringu ya wan, kasi la afinyatinha luti la gagamba di wama. No, laringu ya, gagamba di tinha, afinyatinha, lo Cristo, lo Cristo. Laringu ya gagamba di waman. Katuag wosera la magamba di. Gatrobliti walida katalira so luti wakuti hagu wongwa. Eni luti wafagulu wasansiro ni lewuriba bay muna da wabiti. Kawaralamaga la falahan ile wada bay. Le tarengu be lerero bungyo. Itararagabe waibaga suandalida aganyeronin.